اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار.
اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام آقائے دو جہاں رحمت للعالمین جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے عزیز بھائیو بزرگو آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں تساں احباب دے سامنے تیسرا او خوش نصیب انسان جس نو قیامت والے دن اللہ رب العالمین نے اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمانا ہے، اس آدمی دا تذکرہ کرانگا۔ وہ کون خوش نصیب ہے جنہوں قیامت والے دن اللہ رب العالمین نے اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمانا ہے۔ فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ، جس دا دل مسجد دے نال لگ گیا، جنہیں اپنا دل اللہ دے گھر نال مسجد نال لگا لیا، اس بندے نو قیامت والے دن اللہ رب العالمین اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما دے گا۔ تو حضرات اج دا خطبہ توجہ نال سماعت فرمانا، اور اللہ کرے کہ ساڈے ساریاں دا دل جو ہے وہ اللہ دی مسجد نہ لگ جائے، ساڈا تعلق رب دے گھر نال جڑ جائے، اللہ دیاں مسجداں دے نال ساڈا تعلق جڑ جائے، تو پھر انسان واسطے دنیا دے اندر بھی کامیابیاں اور آخرت نو بھی اللہ کامیابیاں نال ہم کنار فرما دے گا۔ حضرات سب تو پہلے اس بات تے غور کیتا جائے، میرے اور تواڈے پاک پیغمبر جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری زمین وچوں اللہ رب العالمین نو او جگہ سب تو زیادہ محبوب ہے، او جگہ سب تو زیادہ اللہ نو پیاری ہے، جس جگہ تے مسجد بن جائے، اللہ دا گھر بن جائے، مسجد والی جگہ اللہ نو بڑی محبوب ہے۔ جیڑی جگہ اللہ نو محبوب ہوئے، جیڑی جگہ اللہ نو پیاری ہوئے، اور اس جگہ تے جس بندے نو اللہ بیٹھنا نصیب فرما دے، وہ بندہ رب نو کتنا پیارا لگدا ہوئے گا، جگہ بھی پیاری، اور اس جگہ تے اللہ دی عبادت انسان کر دے، وہ جگہ اللہ دا گھر ہے، اللہ دی مسجد ہے، تو پتہ لگیا کہ مسجد اللہ نو بڑی پیاری، مسجد والی جگہ، مسجد والا گھر اللہ نو بڑا محبوب ہے، اللہ نو بڑا پیارا ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو جتے کوئی محلہ بناؤ،
जिथे कोई कॉलोनी बनाओ उते मस्जिद भी बनाया करो, मस्जिद भी तामीर करया करो। और अज साडे मुसलमाना दे अंदर महल्ला ते बन गया है, महल्ला बनाना मुश्किल नहीं, कोई मियाँ और कॉलोनी बनाना ते मुश्किल नहीं, लेकिन मुश्किल नजर आंदा है ते अल्लाह दा घर बनाना। कोठी बनाए 4 कनाल अंदर, ओनू कोठी बनाना मुश्किल नहीं। बंगला बनाए 10 पैलियां दे अंदर, ओनू अपना बंगला बनाना कोई मुश्किल नहीं दिसदा, लेकिन अल्लाह दा घर बनाना ये बड़ा मुश्किल दिसदा है। और फिर पाकिस्तान दे अंदर आला जेड़ा मुल्क इस्लाम दे नाम ते बने है, इस मुल्क दे अंदर दे जिथे चाहे जिथे किसे दा ज़ौक बन जाए, शौक बने, वो अल्लाह दा घर बना दे सवाब दी नीयत नाल, मस्जिद बना दे जिथे उसका इरादा करदा है, ओनू ते खुली छुट्टी मिलनी चाहिए। क्यों? उनकी नीयत खालस है कि मैं अल्लाह दा घर बनावा ताकि लोग इनके अंदर नमाज अदा करन, मैं मस्जिद बनावा ताकि लोग मस्जिद के अंदर आके अल्लाह की इबादत करन, मैं अल्लाह की जमीन उत्ते मस्जिद बनावा ताकि लोग इस मस्जिद अंदर आके नमाज पढ़न, कुरान की तिलावत करन, रब्बुल आलमीन की तस्बीहात बयान करन। और जितना आसान काम होना सी मुल्के पाकिस्तान के अंदर मस्जिद नू बनाना, उतना ही मुश्किल काम बन गया है। अगर किसी सैलमा बनाना है वो बड़ा आसानी नाल बना सकता है, और कोई कंजर खाना बनाना है तेरे मुल्क के अंदर वो बड़ा आसानी नाल बन सकता है। लेकिन अगर कोई मस्जिद बनाना चाहता है उनके वास्ते पहले हुकूमत पाकिस्तान को इजाजत ली जाए। पता नहीं बेचारा कितना जलीलो ख्वार हुंदा है मस्जिद बनाने वास्ते। अल्लाह रब दा घर है, नमाज वास्ते मस्जिद बनानी है, इनकी ते इजाजत होनी चाहिए। हज़रात, जो अल्लाह दा घर अल्लाह दी जमीन उत्ते बनांदा मेरे ते तुहाडे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मम बना लिल्लाहि मस्जिदन, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मम बना लिल्लाहि मस्जिदन, जेड़ा अल्लाह दा घर बनांदा है, अल्लाह दी मस्जिद बनांदा है, किंदे वास्ते बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, अल्लाह वास्ते अल्लाह दी मस्जिद बनांदा है रब दी रजा हासिल करने वास्ते। हजरात, मस्जिद बनाना बहुत बड़ा ऊंचा मर्तबा मुकाम है, लेकिन ये भी बात अपने ज़हन अंदर नोट फरमाओ, मस्जिद बनांदा सिर्फ अल्लाह दी रजा वास्ते बनांदा है, अल्लाह दी रजा मकसूद होवे। अगर कोई बंदा मस्जिद छोटी बनाए या मस्जिद बड़ी बनाए, उनके दिल अंदर दिखलावा आ गया है, मस्जिद बना दिया, उनके दिल अंदर रियाकारी आ गई है, वो अपने दिल विच
ریاکاری لے آندا ہے میں مسجد بناواں لوگ کہن بڑا سخی ہے کہ آباد ہے انہیں جناب بڑی عالی شان مسجد بنائی ہے ریاکاری آ گئی پھر مسجد پاویں بنائے لیکن اللہ دے دربار اندر اجر و ثواب نہیں پا سکے گا مسجد بنائیے چھوٹی بنائی یا بڑی بنائی لیکن اللہ دی رضا مقصود ہوئے اللہ دی رضا واسطے بندہ رب دی مسجد بنام دے گھر بنام دے اجر اللہ کنا بڑا عطا فرما رہے ہیں فرمایا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہو بیتا فی الجنہ اے میرے بندے تو زمین تے میرا گھر بنایا زمین تے میری مسجد بنائیے میں رب العالمین تیرا گھر اپنی جنت اندر بنا دیوانگا پتہ لگیا جیڑا مسجد بنام دے اللہ اندہ گھر اپنی جنت اندر تیار کر دیں دے مسجد بنایا گھر اور یہ نہیں کہ عالی شان یا بہت بڑی کوئی مسجد ہے تے پھر ہی اللہ جنت وچ گھر بناندا ہے او مسجد کچی انٹاں دی کیوں نہ تیار ہوئے لیکن ہوئے نیت اندر للہیت ریاکاری دکھلاوا نہ ہوئے مسجد بے شک چھوٹی جئی بنا دے کچیاں انٹاں دی مسجد بنا دے دکھلاوا نہ ہوئے رضا اللہ دی مقصود ہوئے اور دوجی بات یہ بھی نوٹ کر لے مسجدہ بنانا اے انبیاء دا طریقہ ہے اللہ دے گھر اللہ دی زمین اتے تعمیر کرنا اے نبیاں دا طریقہ ہے اب ایک جوڑا نبیاں دا جناب ابراہیم علیہ السلام اور انہاں دے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام رب واللہ حکم ہو گیا ہے میرے خلیل جی رب جی فرمایا میرا گھر بنا دے تے جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ فرماندے نے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ العليم جناب ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام باپ تے بیٹا اللہ دا کر بیت اللہ بنا رہے باپ مستری بیٹا مزدور بن گیا ہے بیٹا پتھر لے آ رہے ہے باپ لگا رہے اللہ دا کر بیت اللہ تعمیر کر رہے ہے اللہ دے نبی اللہ دے پیارے نے اللہ دا کر بنا رہے بیت اللہ بنا رہے تے بیت اللہ بنا دیا پتہ دعا کی کر رہے ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم نالے بیت اللہ دیاں دواراں چک رہنے تے نالان دینے اللہ ساڑی محنتوں قبول فرما لئی لیاکاری نہیں دکھلاوا نہیں بیت اللہ دیاں تعمیراں نے تے پھر بھی رب کے دعاویں نبی پہ کر دینے اے ساڑے پروردگارا اسی بیت اللہ بنا رہے ہیں اللہ تو قبول فرما لئی پتہ
پتہ لگیا اللہ دا گھر بنانا مسجد بنانا انبیاء دا کام ہے، اے تے نبیاں دا طریقہ ہے۔ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدوں مکہ و ہجرت فرما کے میرے تیرے پیغمبر مدینے تشریف لگا تے مدینے تو باری چند میل قبا بستی ہے۔ اللہ دے نبی جدوں قبا بستی دے اندر پہنچے نے تے نبی پاک نے سب تو پہلے قبا بستی وے جا کے جیڑا کم کیتا ہے اپنا گھر نہیں بنایا، میرے نبی نے اللہ دا گھر بنانا شروع فرمایا۔ مسجد قبا دی بنیاد رکھی ہے، میرے آقا بھی پتھر اٹھا کے لے آ رہے ہیں مسجد قبا بنان واسطے، اللہ دے نبی بھی پتھر لے آ رہے ہیں، صحابی بھی پتھر لے آ رہے ہیں تے اللہ فرماندے نے لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اللہ پاک نے قرآن اندر فرمایا اے او مسجد جن دی بنیادی تقوی اتے رکھی گئی ہے، لمسجد اسست علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ فرمایا پہلی مسجد جن دی بنیاد تقوی تے رکھی گئی ہے تے میں صدقے جاواں اوتھوں دے لین والے لوگاں دی بھی اللہ اپنے قرآن اندر تعریف کر رہا ہے۔ ایک قبا بستی دے لوگ بڑے طہارت پسند سن اور پاک تے صاف رہنوں بڑا پسند کر دے سن، اللہ پاک نے انہاں دی پاکیزی دے تذکرے بھی اپنے قرآن اندر بیان فرمائے۔ جیڑا پاک تے صاف رہنوں پسند کر دے اللہ فرما دے نے میں انہوں پسند کرنا۔ حضرات پتہ لگیا میرے نبی جے قبا بستی وچ آئے آپ نے پہلے مسجد بنائی، میرے آقا جی مدینے اندر پہنچے نے تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام مدینے پہنچ کے بھی آپ نے مسجد نبوی دی تعمیر شروع کر لئیے۔ صحابہ فرماندے نے اللہ دے نبی ساڑھے نال پتھر اٹھا کے لے آ رہے ہیں، اوہ کتنا بہترین کام میں مسجد بنانا، مسجد نو تعمیر کرنا، اوہ تے میرے نبی دا طریقہ ہے۔ آپ پیغمبر پتھر اٹھا کے لے آ رہے ہیں، صحابہ پتھر اٹھا کے لے آ رہے ہیں، مسجد نبوی تعمیر ہو رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دو پتھر اٹھا کے لے آ رہے ہیں، باقی صحابی ایک ایک پتھر اٹھا کے لے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی دی تعمیر واسطے دو پتھر اٹھا کے لے آ رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے جدو ویکھیا تے عمار پیارے دے جسم تے مٹی لگی ہے، کٹا لگی ہے۔ اللہ دے پاک نبی اپنے نبوت والے ہتھاں دے نال حضرت عمار دے جسم تو کٹا صاف کر رہے ہیں، آپ دے جسم تو مٹی
مٹی نبی پاک اپنے ہتھاں نال اتار رہے ہیں۔ حضرات میرے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو جیڑا بندہ مسجد دی دیکھ بھال کردا ہے، مسجد وال آندا ہے، مسجد دی دیکھ بھال کردا ہے، لوگو اس بندے دے ایمان دی گواہی دے دیا کرو۔ اے جیڑا مسجد دی دیکھ بھال کر رہے ہے، مسجد دا خیال رکھ رہے ہے، اللہ دے نبی نے فرمایا ہے اندے ایمان دی گواہی دیا کرو۔ اے بندہ ایمان والا ہے، اے بندہ مسلمان ہے۔ اور پھر مسجد بنان تو بعد نا اللہ پاک نے اپنے نبیوں نو بھی یہ آرڈر دیتا ہے وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ دا گھر بن گئے تے رب العالمین جناب ابراہیم علیہ السلام نو تے حضرت اسماعیل علیہ السلام نو اللہ پاک بھی فرما رہے ہیں الطاہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اس میرے کارنو طواف کرن والے واسطے پاک تے صاف رکھنا ہے، میرے عبادت کرن والے واسطے رکوع تے سجدہ کرن والے واسطے میرے کارنو پاک تے صاف رکھنا ہے۔ میں صدقے جاواں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پھر کتنے پیارے جملے فرما دیتے جیڑا اللہ دے کارنو صاف رکھ دے اللہ دا گھر بنے امدہ خیال بھی رکھنا چاہیے، اللہ دے کارنو صاف ستھرا بھی رکھنا چاہیے۔ اللہ اپنے نبیوں نو کہہ رہے ہیں میرے ابراہیم میرے اسماعیل جیڑا بیت اللہ میرا گھر بنایا جے طواف کرن والے واسطے رکوع کرن والے واسطے جنہ سجدے کرنے نے عبادت کرنی ہے یہ نواستے اس کرنو صاف بھی رکھنا ہے۔ میں صدقے جاواں ان میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں بندیاں انہاں کتنا مقام مرتبہ بیان کیتا ہے۔ اللہ تے نبی دی نظر اندر لوگوں اس بڑے اس بندے اس بندی دی بڑی شان ہے جیڑا اللہ دے کارنو صاف رکھدا ہے، اللہ دے کار دی صفائی دا خیال رکھدا ہے۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام دی ایک صحابی ہے اے ماری خاتون ہے، اللہ دے کار دی صفائی کریا کر دی سی، مسجد نبوی وچ جھاڑو دیا کر دی، مسجد نبوی اندر کوئی تنکے تیلے پہ ہوندے اٹھا دیا کر دی۔ اللہ دے کار دی صفائی کرن والی عورت یا مرد اے اللہ دے کارنو صاف رکھ دیئے، ایک وقت آئے اے اللہ والی فوت ہو جاندی ہے، اے اللہ دی بندی رب نو پیاری ہو جاندی ہے۔ صحابہ نے سوچیا رات دا ٹائم ہو گیا ہے، اللہ دے نبی آرام فرما رہے ہیں، نبی پاک نو کی اٹھانا ہے، آقا سونگے نے اس بی بی ماری بی بی ہے غریب بی بی ہے امداسی آپ ہی جنازہ پڑھ لینے امدے کپنوں دفن دا انتظام کر لیا۔ صحابہ نے میرے آقا نو نہ اٹھایا، صحابہ جنازہ پڑھے ہے امنو قبرستان وچ لے جا کے دفن کر دیتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مسجد دے اندر اس خاتون نو نہیں دیکھیا، آقا فرماندے نے میرے صحابہ او بی بی جیڑی مسجد دی صفائی کر دی سی او عورت نظر نہیں آمدی۔ ہائے ہائے اور ساڈا تے مزاج ہی بدل گیا ہے،
तगड़ा मस्जिद विच ना आए असी उन्दा ते पता करन वास्ते चले जाने खतीब होवे इमाम होवे सारियां नूं ही पता लग जांदा है अज चौधरी साहब मस्जिद विच नमाज पढ़न नहीं आए अज कारखानेदार वडेरा ये अज मस्जिद दे अंदर नमाज पढ़न नहीं आया इमाम भी पूछेगा खतीब भी पूछेगा मुक्तदी भी एक दूसरे नूं पुछदा है अज फला साहब नहीं आए अज चौधरी साहब नहीं आए अज हाजी साहब नहीं आए अज फला कारखानेदार नहीं आया जे कोई माड़ा गरीब बेचारा हफ्ता हफ्ता 10-10 दिन महीना भी गुजर जाए वो मस्जिद विच ना आए ते कोई पुछदा ही नहीं ना इमाम पुछदा है ना खतीब पुछदा है ना ही नाल सफा विच नमाज पढ़न वाला मुक्तदी पुछदा है यार फलाना माड़ा 5 वक्त नमाज पढ़ना आंदा सी की होया अज नजर नहीं आया नहीं पूछया जांदा अल्लाह करे सानू नबी पाक दी रब सीरत अपनान दी तौफीक अता फरमा दे ओए तगड़ियां नाल मुहब्बतां प्यार करने वाले हो अल्लाह दे नबी गरीबां नाल बड़ी मुहब्बत कर दे सन अल्लाह दे नबी मस्कीनां नाल बड़ा प्यार कर दे सन पुछया कर गरीब दे बारे मस्कीन दे बारे भी कदे पूछ लिया कर ते मेरे आकम ने फरमाया मेरे सहाबा ओ बीबी नजर नहीं आ रही जेड़ी मस्जिद दी सफाई करया करदी सी सहाबा ने दसया ते मेरे आकम ने फरमाया तुसा मैनू इत्तला क्यों नहीं दिती मैं उनदा आप जनाजा पढ़ांदा उनदे कफनो दफन दा मैं आप इंतजाम कर देंदा ते सहाबा दे ने महबूबा तुसी आराम फरमा रहे सो असा सोचिया माड़ी औरत है ते जदों अल्लाह दे नबी नू की जगाना है ते मेरे आका ने पता की फरमाया दुल्लूनी अला कब्रही हाय हाय दुल्लूनी अला कब्रही मेरे सहाबा चलो फिर मैनू दी कबर ते ले जाओ उस बीबी दी मैनू कबर ही जाके विखा दियो अल्लाह दे पाक पैगंबर सहाबा नू नाल ले आए मेरे आका उस कबर ते तशरीफ ले गए ने ओ माड़ी बीबी पर अल्लाह दे घर दी सफाई करने वाली है ए ओ बीबी है जेड़ी अल्लाह दे घर विच झाड़ू फेर दी है मस्जिद दी सफाई दा ख्याल रखन वाली औरत है मेरे नबी अलैहिस्सलाम उस कबर ते खड़े हो गए ने आप दे सहाबा पीछे खड़े हो गए अल्लाह दे नबी ने उस कबर ते खलो के उस बीबी दी नमाज जनाजा अदा फरमाई है सहाबा फरमांदे ने नबी पाक इंज नमाज जनाजा पढ़ रहे ने जिवें मैयत सामने पई हुंदी है ते नमाज जनाजा अदा हो जाए ये कौन खुश नसीब ये कौन किस्मत वाली खातून है जेड़ी अल्लाह दी मस्जिद दा ख्याल रख दी मस्जिद दी सफाई दा ख्याल रखन वाली उनदी कबर ते जाके मेरे मुहम्मद नमाज जनाजा अदा कर रहे ने अल्लाह सानू भी तौफीक अता फरमा दे और फिर जेड़ा मस्जिद दा ख्याल करे मस्जिद दी सफाई दा ख्याल करे मस्जिद दी देखभाल करे ये भी पता लगिया उनदे नाल मुहब्बत करनी चाहिए उनदे नाल प्यार करना चाहिए मेरे ते तुहाडे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों मस्जिद के अंदर गंदगी ना फैलाया करो मस्जिद नो साफ रखिया करो मस्जिद के अंदर गंदगी ना फैलाया करो मेरे आका एक दिन मस्जिद विच तशरीफ ले आए जदों आका मस्जिद विच दाखिल होए ना ते
مسجد نبوی دی قبلے والی جیڑی دیوار ہے ان دے نال کھنگار لگی ہے، قبلے والی دیوار دے نال بلغم لگی ہے۔ میرے آقا نے کسی صحابی نو نہیں کیا، ان جے رنگت بدل گئی۔ صحابہ فرماندے نے آپ دے چہرے تے غصے دے آثار آ گئے نے، آپ دے چہرے تے غصے دے آثار نما ہو گئے نے، پر نبی پاک نے کسے صحابی نو نہیں کیا۔ اللہ دے نبی آپ اپنے ہتھاں دے نال مسجد دی اس دیوار نو صاف کر دیتا ہے، مسجد دی دیوار نو صاف کر کے تے میرے پاک پیغمبر نے پھر اس جگہ تے خوشبو لگا دیتی ہے جتے بلگم لگیا سی۔ میرے آقا نے انہوں صاف کر کے تے آقا علیہ السلام نے اس جگہ تے پھر خوشبو لگا دیتی ہے تے نال صحابہ نو فرمایا میرے صحابہ مسجد وچ گندگی نہیں پھیلانی، اور اے بھی یاد رکھو جدوں بندہ نماز پڑھ رہا ہوندا ہے ادوں اللہ ان دے سامنے ہوندا ہے۔ رب دے سامنے ہون دا مطلب کی ہے؟ اے نہیں کہ رب عرش چھڈ کے نمازیاں تے اگے آ گیا ہے، رب اپنے عرش اتے ہوئے، لیکن بندہ نماز پڑھ دے رب دیاں رحمتاں نمازی دے اگے نے، اللہ دیاں رحمتاں اللہ دا علم اس نمازی دے اگے وے۔ آپ نے فرمایا نماز پڑھ دے اگر تھوک آ جائے کھنگار آ جائے سامنے نہ سٹیا کرو، اگر کچی جگہ تے بندہ نماز پڑھ رہا ہے کھنگار آ گئے تھوک آ گئے، آپ نے فرمایا کھبے پیر دے تھلے تھوک کے مٹی وچ دبا دے تے، یا پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نماز اندر تھوک آ گئی ہے کھنگار آ گئے، آپ نے اپنے کپڑے نو اٹھا کے سمجھایا اس کپڑے وچ تھوک دیتے انہوں مل دیا کر، مطلب کی مسجد دی صفائی دا خیال رکھنا ہے، مسجد وچ گندگی پھیلانی، اور تینو کدرے کوئی مسجد وچ اگر گند پیا نظر آیا اٹھا دیا کر، توہین نہ سمجھیا کر، اپنی بے ادبی نہ سمجھیا کر، مت سمجھے کہ لے میں نواب میں چودھری اے کام تے مسیتر دے مولوی دا کام کاری دا کام میں مسجد دی صفائی کرے مسجد دا خادم، میں تے آیا نماز پڑھن واسطے، میں تے مسجد تے داخل ہوا تے صاف ستھرا نہ کملیا۔ مسجد دی صفائی دا خیال رکھنا، مسجد وچوں گند اٹھا دینا، مسجد وچوں کوڑا چک دینا، مسجد تے کوئی میاں تیلا کوئی کاغذ پیا اٹھا دینا، اے بہت بڑا ثواب ہے، اے تے میرے محمد دا طریقہ ہے، میرے نبی دی سنت ہے۔ آپ نے مسجد نو آپ اپنے ہتھاں نال صاف کر دیتا ہے۔ حضرات میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو بندہ نماز واسطے مسجد والا آندا ہے، پر اللہ دا قرآن کی کہہ رہا ہے یا بنی آدم خذی یا بنی آدم خذو زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا یا بنی آدم خذو زینتکم عند کل مسجد۔ فرمایا جدو مسجد والے عبادت واسطے آؤ ادو زینت اختیار کر کے کپڑے پہن دے آیا کرو۔ پتہ لگیا بندہ نماز واسطے مسجد والا آندا ہے اچھے کپڑے پہن کے آئے، پاک صاف کپڑے پہن کے آئے، زینت اختیار کپڑے ننگیا مسیتے نہیں آنا، کپڑے پا کے او کپڑے جڑے صاف ستھرے کپڑے نے اونا عجیب ماحول بن گیا ہے۔ جناب اگر کسے سورے دے گھر جانا ہے بڑا عالی شان لباس پہن کے جائے گا، یار سجنا دے گھر جانا ہے بڑا بہترین لباس پہن کے جائے گا۔ اے مسجد والا نے اوتے کارخانے لگے ہیں ان دے کپڑے سیاہ کالے دھویں نال کپڑے
परे ने, तेल नाल कपड़े परे ने, उन्हां कपड़ियां नाल घर जावे ते बेगम बैड ते नहीं बैण देंदी। उन्हां कपड़ियां तेल दे भरिया कपड़ियां नाल अपने घर ही चला जाए, बेगम बैड ते नहीं बैण देंदी, बेगम सोफे ते नहीं बैण देंदी। सरकार ठहर जाओ, जरा कपड़े बदल लवो, ऐ सोफे ते बैठोगे दाग लग जाएगा। ओए जिन्ना कपड़ियां नाल अपने घर दे सोफे ते नहीं बहिंदा, जिन्ना कपड़ियां नाल अपने घर दे बैड ते नहीं बहिंदा, ओ कमलिया उन्हां कपड़ियां नाल अल्लाह दे घरां विच जाके सोने कली ना बिछिया ते आके नमाज पे पढ़ना है। ये भी कदे ख्याल रख लिया कर, कपड़े बदलदे किन्ना वक्त लग जाता है, 2-4 मिनट लगते हैं। कपड़े साफ सुथरे पा, और सोचिया कर मैं किंदी मुलाकात वास्ते जा रहा, जज दी मुलाकात वास्ते जाए, जज दी अदालत में जाए, तू पैड़ा कपड़ा लेके नहीं जाता, डीसी दी अदालत में जाए बुरा कपड़ा पा के नहीं जाता, लेकिन जदों रब दे घर आए उदों तू स्याह कपड़े पा के, और जिस जगह ते नमाज पढ़ने तेरे तेल दे भरे हो कपड़ियां नाल वो जगह भी खराब हो जाए, तेरे तेल दे भरे कपड़ियां नाल उस दरी चटाई तो बदबू आनी शुरू हो जाए। ते मेरे महबूब ने फरमाया, लोगों जदों मस्जिद दे अंदर कोई बंदा आए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया उदों कोई बंदा प्याज खा के, लसन खा के, कच्चा थोम खा के मस्जिद दे करीब ना आवे। इनदी वजह की है? आपने फरमाया तुसी मस्जिद विच आंदे हो, अल्लाह दे फरिश्ते भी मस्जिद विच आंदे ने, जदों कच्चा थोम खा के मस्जिद विच आएगा बदबू आएगी, नमाजी नूं बदबू आएगी, नफरत करेगा, नमाजी नूं भी बदबू आएगी। जेड़े रब दे मलाका रब दे फरिश्ते आए ने उन्हां नूं भी तुहाडे मुंह विचों बदबू आएगी। मेरे नबी ने सख्ती नाल मना फरमा देता है, फरमाया जदों मस्जिद वाला हो दो कच्चा थोम खा के ना आओ, खादा उनकी बदबू खत्म करके आओ। जिस तरह कच्चा थोम खा के, प्याज खा के बदबू की वजह नाल मस्जिद विच नहीं आना, और हुक्का पीन वाले आ भाईया, सिगटा पीन वाले आ वीरा, हुक्का पी के भी मस्जिद विच नहीं आना, सिगटा पी के भी मस्जिद विच नहीं आना। हुक्के दी बदबू ते इमदे नालों भी ज्यादा है, सिगटां दी बदबू ते इमदे नालों भी ज्यादा है। ये अल्लाह दा घर है, अल्लाह दे घर दा एहतराम कर, ये मस्जिदां ने मस्जिदां दा एहतराम कर। मेरे बरादर उन मस्जिद वाल आना है, मेरे ते तुहाडे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जदों बंदा मस्जिद वाल आंदा है, मस्जिद दा हक की है, मस्जिद विच दाखिल होया है, अपना सज्जा पैर पहले अंदर रखे की पढ़े, अल्लाहुम्मा फ़तहली अबवाबा, अल्लाहुम्मा फ़तहली अबवाबा व रहमतिका। अल्लाह मेरे वास्ते अपनी रहमत दे दरवाजे खोल दे। जेड़ा बंदा मस्जिद विच आंदा है, अल्लाह उनदे वास्ते अपनी रहमत दे दरवाजे खोल देंदा है। ये दुआ पढ़ के अल्लाह दे घर विच दाखिल हो जाया कर। मेरे तुहाडे पाक पैगंबर ने फरमाया हुण मस्जिद दा हक वे, अगर मस्जिद विच बैठना चाहता है उन्नी देर ना बैठे जिन्नी देर 2 रकात तहज्जुद मस्जिद दी अदा ना कर ले। ये कोई डेरा नहीं चौधरी दा, ये किसी वडेरे दा दफ्तर नहीं, ये अल्लाह दा घर है। इत्थे आना है, इत्थे बैठना है, ते 2 नफल पढ़, 2 रकात पढ़ ले, ते फिर अल्लाह दे घर बैठा, अल्लाह दे घर फिर बैठ जाया कर। मैं सदके जावां मेरे पाक पैगंबर
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جدو مسجد دے اندر تشریف لے جاندے جدو کدھر سفر تو میرے تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام واپس آندے نا آپ پہلے مسجد وچ جاندے مسجد وچ 2 رکعت نفل ادا کر دے پھر صحابہ نال بیٹھ کے گلاں باتاں کر دے تے آقا پھر اپنے گھر تشریف لے جاندے اینا تعلق اینا لگاؤ اللہ دے گھر نال مسجداں دے نال میرے بھائی میرے تواڈے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا اے مسجد دے اندر آئے بندہ اونج بھی بیٹھ سکدا ہے بندہ نفل بھی پڑھے اونج بیٹھ بھی سکدا ہے میں صدقے جاواں اے امن والا گھر ہے مسجد ہے ہی امن والا گھر ہے اسی اج سمجھے صرف مسجد نماز واسطے ہے اونج مسجد دے وچ کوئی آئے انہوں بیٹھن دی اجازت نہیں کہ یا جناب باہر ہی لکھیا ہوندے مسجد اندر لیٹن دی اجازت نہیں مسجد وچ بیٹھن دی اجازت نہیں نہیں حکم لیا مسجد وچ بندہ بیٹھ سکدا ہے اللہ دا مہمان ہے اللہ دے گھر وچ بیٹھا ہے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے ایک عرب قبیلے دی ایک لونڈی سیاہ رنگ دی کالے رنگ دی عورت مسجد عرب دے قبیلے دے نال اے عورت رہن والی اس لونڈی نو او قبیلے والیاں آزاد کر دیتا ہے لیکن آزادی تو بعد بھی او لونڈی اپنے قبیلے والے اونا دے نالی رہندی جا رہی ہے تے ایک دن ایسا ہویا ہے اس قبیلے دی ایک لڑکی دلہن غسل کرن لگی ہے تے غسل کر دیا انہیں اپنا کمر بند اپنے گلے تو اتارے ہے وہ سرخ رنگ دا کمر باندے اتار کے انج رکھ دیتا ہے ادھروں چیل اڈ دی انہیں ویکھیا شاید گوشت دا ٹکڑا پہ آئے وہ آئی انہیں کمر بند اٹھا لیا چیل کمر بند اس لڑکی دا اٹھا کے اڑ جاندی ہے تے قبیلے والے ٹونڈن لگ پے آندے نے کمر بند نہیں لب رہا ساڈی لڑکی دا کمر بند نہیں مل رہا تے سارے نے اس غریب لونڈی اتے شک کر لیا ہے آندے نے وہ کمر بند کتے ہی دے دے بیچاری بڑی ترلے کر دی رہی ہے میرے کول کمر بند نہیں میں نے چکیا میں چوری نہیں کر دی میں تو آڈا کمر بند نہیں چکیا آندے نے نہیں بی بی جتے آئی جلدی وہ کمر بند دے دے اے لونڈی کہن لگی اے نہ میرے جسم دی تلاشی لینے شروع کر دیتی ہے حتیٰ کہ تلاشی لیندیا اے نہ میری شرم گاہ تک دی تلاشی لے لئیے اور لوگوں جدو غریب بندہ مظلوم بندہ انہوں حد تو زیادہ ہی پریشان کیتا جائے تے غریب مسکین دی جدو ہاں نکل جاندی ہے رب دے عرش نال ٹکرا جاندی ہے اے مسکین ترلے کر رہی ہے میں کمر بند نہیں چکیا اے نہ آکے تلاشی لئیے تے اللہ پاک نو جدو رب نے ویکھیا اس مظلوم میری بندی دے نال اے سلوک ہو رہے ہیں او چیل واپس آئی انہیں اونا دے گھر دی اندر اسے جگہ تے آکے اس لڑکی دا کمر بند سٹ دیتا ہے جدو چیل نے واپس آکے کمر بند اونا دے گھر ویچی سٹ دیتا ہے اے لونڈی کہن لگی لے آ تو آڈا کمر بندے جندہ میرے تے الزام لگا رہے سو جندہ چوری دا الزام لگا رہے سو او چیل گئی چیل آگے سٹ دیتا ہے تے اے بی بی جدو اے بات ہوئی واقعہ ہو گیا اے تو چلی تے میرے محمد مصطفیٰ دے کولا جاندی ہے اے لونڈی اے بی بی غریب کال
کالے رنگ دی خاتون نبی پاک کو لا کے کلمہ پڑھ لیندی ہے۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے جدو مسکین اس غریب عورت نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو جاندی ہے تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غریب پردیسن عورت دا خیمہ مسجد نبوی اندر لگوا دیتا۔ آقا فرماندے نے میرے صحابہ اس بی بی دا خیمہ مسجد وچ لگا دیو، ایک کونے اندر اس غریب مسکین دا بچی بی بی دا خیمہ مسجد وچ لگی آئے۔ اما جی عائشہ فرماندیاں نے اے بی بی اپنے خیمے وچوں نکل دی تے میرے کول آ کے گلاں کر دی رہندی۔ جدو اے بی بی میرے کول آ کے بہ کے گلاں کر دی تے اکثر کیا کر دی سی ہائے واو میرے کمر بند، واو کمر بند۔ ایک دن میں آکھیا بی بی گل کی ہے جدو میرے کول آنی ہے میرے کول بہنی ہے ادو ہی آنی ہے واہ کمر بند۔ اے کمر بند دا کی مطلب ہے کی واقعہ ہے؟ انہیں سارا اے واقعہ سنایا۔ کہنے لگی اے کمر بند چیل جانا سی واپس لے آنا سی تے اللہ نے میرے ایمان تے اسلام دا سبب بنا دینا سی۔ وہ لے گئی میں مظلوم اور میری ہارش تے رب نے سن لئی اور لوگوں پتہ یہ بھی لگیا اور پاویں کوئی کافر ہوئے پاویں کوئی مشرک ہوئے پاویں جندا بھی ہوئے اے مظلوم اللہ ہر مظلوم دی سندا ہے اور کوئی پکارن والا تے خدا نو ہے۔ فرماندیا نے اس کمر بند دی وجہ نال اللہ نے مینوں ایمان نصیب کر دیتا، مینوں ہدایت رب نے نصیب فرما دیتی۔ تو جیڑی بات دسنا مقصد ہے اگر فتنے دا خوف نہیں فتنے دا ڈر نہیں عورت مسجد دی اندر بیٹھ سکتی ہے۔ جس طرح اعتکاف نبی پاک دے دور اندر عورتاں مسجد وچ بیٹھیا کر دیا اسی طریقے دے نال اور اگر کوئی جوان آدمی مسجد وچ لیٹ جائے مسجد وچ سو جائے ان دا سونا کوئی قباحت نہیں، مسجد وچ لیٹ جانا ان دا کوئی قباحت نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اے جوان نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک دن اپنی بیٹی فاطمہ دے گھر آقا تشریف لے گئے تے آقا فرماندے نے میری بیٹی فاطمہ تیرے چاچا دا بیٹا علی کتھے وے؟ میری فاطمہ تیرے چچے دا بیٹا علی کتھے وے؟ حضرت فاطمہ کو عرض کر دیا نے اے میرے ابا جان آج پیارے علی نال کسے بات تو ناراضگی ہو گئی ہے۔ حضرت علی میرے نال ناراض ہو کے گھروں نکل گئے نے گھروں باہر چلے گئے نے۔ او بیٹیاں والیو داماداں والیو انج احترام کر اپنے داماد دا جویں احترام میرے محمد مصطفیٰ نے فرمایا ہے۔ میرے آقا اپنی بیٹی دے گھروں باہر نکلے میں باہر نکلے تے صحابی نو فرماندے نے یار علی دا پتہ کر پیارا علی کتے وے؟ صحابی ویکھن گئے انہاں نو پتہ سی انہاں جانا کتے سوائے مسجد دے اور کتے جانا ہے۔ صحابی گیا تے مسجد دے اندر انج کچے سین تے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لیٹے ہوئے نے۔ اللہ دے نبی علی تے مسجد دے سین وچ لیٹے نے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انج مسجد وچ تشریف لے آئے۔ حضرت علی کچے سین تے مٹی تے لیٹے نے تے آپ دی کمر تو ذرا کپڑا اٹھے آئے۔ نبی پاک نے ویکھی ہے حضرت علی دے جسم تے مٹی لگی ہے تے میرے آقا اپنے ہتھاں نالے مٹی صاف کر لگ پے تے نال آقا فرماندے
والے نے یا ابو تراب اور اٹھ مٹی تے لیٹنے والے ابو تراب علی پیارے مٹی تے لیٹنے والے اٹھ بیٹھنا حضرت علی اٹھے نے نبی پاک نے پیار نال بلایا ابو تراب یا ابو تراب او مٹی تے لیٹنے والے حضرت علی نو اے ادا میرے نبی دے بولے الفاظ انہیں پسند آ گئے حضرت علی نے اپنی کنیت ابو تراب رکھ لئیے جیڑا بندہ حضرت علی نو ابو تراب کہہ کے بلاندا آپ بڑے ہی خوش ہو جاندے میرے نبی نے سبق دیتا لوگو اگر کدی دماد ناراض ہو کے چلا جائے ساڈا تے اج حال اسیاں نے جاندا ہے جائے جویں گیا ہے میں واپس آئے گا اگر میں جاواں تے میرا نک نہیں رہندا نہ لوگو نک تے اس بات اندر ہے کہ بیٹی اپنے گھر خوشی نہ روے نک اس بات اندر ہے بیٹی دے سر تے پیار دے کے بیٹی نو کلیجے لگا کے جن دے حوالے کر دیتا ہے اس گھر اندر بیٹی خوش باش روے پھر ماپی اندر نک اچھائے عزت بلندے لوگ اس کرو رس کے بیٹی آ جائے اجڑ کے آ جائے بیٹی طلاق لے کے آ جائے تے پھر عزت کا دیا نے اس واسطے دماد نال اگر کدی ایسا معاملہ پیش آ جائے اپنے دماد نال بڑی نرمی نال بڑے پیار نال بڑے محبت نال پیش آیا کر ان دی وجہ نال ان دے دل وچ تو ان دی بیوی دی عزت ود جائے گی تو حضرات میں دسنا جانا بندہ جوان ہے اگر مسجد وچ سو گیا تے کوئی کباہت والی گل نہیں حضرت علی جوان سن مسجد وچ لیٹ گئے میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو جیڑا بندہ مسجد والا ہے آپ نے فرمایا لوگو اوے بہشت وال جاؤ تے بہشت دے وچوں جنت دے کچھ میوے چن لیا کرو اللہ دے رسول بہشت کیڑی فرمایا مسجداں بہشت نے جنت نے ان دے میوے پھر کیڑے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جدو مسجد آئے انج سمجھ جنت وچ آ گئے تے جنت وچ آ کے پھر سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ جنت دے میوے نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ صبح شام مسجد وچ آندا ہے صبح شام اندھیرے اندر اللہ دے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ مسجد وچ آندا ہے اللہ ذوالجلال قیامت نو نور عطا فرما دے گا قیامت نو اللہ انو نور عطا فرمائے گا تے مسجد وچ آن والے بندے دی رب جنت وچ مہمانی کر دے گا جیڑا مسجد وچ آیا نماز واسطے رب جنت وچ ان دی مہمانی تیار کر دیندا ہے اس واسطے حضرات مسجد نال اپنا تعلق قائم کر لے میرے تے تواڈے نبی نے فرمایا ورجل قلبہ معلق فی المساجد جس بندے دا دل مسجد نال لگ گیا ہے اللہ پاک اس بندے نو قیامت والے دل اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما دے گا کتنا بڑا مقام لوگوں کتنا بڑا مرتبہ ہے جنہیں اپنا دل اللہ دے گھر نہ لگایا مسجد نہ لگایا اللہ رب العالمین اس نو کتنی شان عطا فرما رہے ہیں قیامت والے دن رب اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما دے گا سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے ایک انصاری دا مسجد نبوی تو مدینہ پاک دے اندر مسجد نبوی تو گھر
घर बड़ा दूर है, इंज समझो कि इस बंदे का घर बहुता दूर, ते हर नमाज ते ये मस्जिद के अंदर बा जमात आके नमाज पढ़ता है। बारिश हो या कुछ भी होए, ये अंसारी सहाबी मस्जिद विच बा जमात नमाज पढ़ता है। ते हजरत उबई बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन फरमांदे ने, ओ यार तू इंज कर, इन्नी दूरों चल के आना, एक गधा खरीद लै, उंदे ते सवार हो गए ते मस्जिद वाल नमाज पढ़ने वास्ते आ जाया कर। ओ नौजवान कह लगे, ना ना मैं गदम नहीं खरीदना, मैं सवारी नहीं खरीदनी, मैं दूरों ही चल के आना, मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरा घर मस्जिद के करीब हो जाए। क्यों? मेरे जितने कदम लगनगे अल्लाह मैनू उतना ही अजर ज्यादा दे देवेगा। और न बुखारी अंदर मौजूद है, नबी पाक दा फरमान है, बंदा नमाज अंदर उतना ही ज्यादा अजर हासिल करेगा और जितना दूरों चल के मस्जिद वाल आएगा। पैदल चल के जितना दूरों वो बंदा मस्जिद वाल आ रहा है, उन्ना ही अल्लाह उन्हों नमाज का अजर ज्यादा देगा। और जेड़ा उस तो भी दूरों चल के मस्जिद वाल आएगा, अल्लाह उतना ही अजरो सवाब उस बंदे नू ज्यादा नमाज दा अता फरमाएगा। और मस्जिद वाल आना इस नियत नाल कि मैं बाजमात नमाज अदा करा, इमदा ते फायदा ही फायदा है। नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया, जेड़ा बंदा 40 दिन जेड़ा बंदा 5 नमाज़ां तकबीर ऊला दे नाल पढ़दा है, लगातार 40 दिन पर तकबीर ऊला दे नाल मस्जिद विच 5 नमाज़ां पढ़ लैंदा है, अल्लाह पाक उस बंदे नू 2 चीज़ां तो बरी कर देवेगा। एक दी फरमाया, जेड़ा 40 दिन 5 नमाज़ां के जमात तकबीर उला नाल पढ़दा, अल्लाह उस बंदे नू जहन्नम विच जान तो बरी कर देवेगा। अल्लाह सानू ये जज्बा नसीब फरमा दे, अल्लाह सानू ये शौक दे दे कि असी 5 नमाज़ां मस्जिद विच बाजमात और तकबीर उला नाल मिल के पढ़िए, अल्लाह उन्हें जहन्नम तो बरी कर देगा। ते रब दा कुरान की है, फरमाया व मन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नता फ़क़द फ़ाज़। जेड़ा जहन्नम तो बच गया, रब ने जन्नत विच दाखिल कर दिता, फरमाया फ़क़द फ़ाज़, वो बंदा कामयाब हो गया। वो किड्डियां किस्मत वाला जेड़ा 5 नमाज़ां बाजमात ते तकबीर ऊला नाल ही पढ़दा, अल्लाह उन्हों जहन्नम तो बरी कर देंदा है। आका फरमाते ने दूजी, अल्लाह उन्हों मुनाफिकत तो बरी कर देगा। वो मुनाफिक नहीं होएगा, वो जहन्नमी नहीं होएगा। हज़रात मस्जिद वाल कदम उठाना मेरे ते तुहाडे पाक पैगंबर अलैहि सलातु व सलाम ने फरमाया है, बंदा अपने घर नमाज पढ़दा है या मस्जिद में जाके पढ़दा है, फर्क किन्ना है? आ जरा फर्क वेख ले, एक बंदा घर नमाज पढ़दा है, एक मस्जिद में जाके नमाज पढ़दा है। जेड़ा घर पढ़दा एक नमाज दा सवाब है महबूब ने फरमाया है, ते जेड़ा मस्जिद में जाके नमाज फर्ज पढ़दा है, फर्ज नमाज मस्जिद में अदा करदा है, वो एक नमाज पढ़दा है, अल्लाह दे नबी फरमाते ने रब ओनू 5 नमाज़ां दा अजर सवाब अता कर देंदा है। बुखारी दी दूसरी रवायत अंदर फरमाया एक नमाज पढ़दा है, अल्लाह एक पढ़न दी वजह नाल बड़ी जमात नाल मस्जिद में जाके अल्लाह उस बंदे नू 27 नमाज़ां दा
अजर व सवाब अता कर देंदा है। जिन्हें जमात नाल मस्जिद विच नमाज पढ़ी है, मेरे आका फरमांदे ने अपने घरों वुजू कर लिया है, वुजू घरों कीता ते कीता पैगंबर दे तरीके दे मुताबिक, अच्छी तरीके अच्छे अंदाज नाल अच्छी तरह वुजू करके ते आका फरमांदे ने ए बंदे दी और कोई नीयत नहीं, कोई इरादा नहीं, घरों वुजू करके मस्जिद विच नमाज दा इरादा लेके तुर पिया है, और कोई इरादा नहीं, सिर्फ नमाज दा इरादा है। वुजू घरों कर लिया है, मस्जिद वाल तुर पिया है। मेरे आका फरमाते ने उन्होंने अपना कदम घरों बाहर रखे है, कदम झुकदा है, अल्लाह एक एक कदम दे बदले इस बंदे दा दर्जा जन्नत विच बुलंद करदा जांदा है। एक कदम दे बदले अल्लाह इंदा एक दर्जा बुलंद कर रहा है, एक गुनाह माफ कर रहा है। उन अंदाजा लगाओ ओ बंदा हजारा कदम चल के मस्जिद वाल जाए, अल्लाह दे घर वाल जाए, सैलमे वाल नहीं, फैक्ट्री वाल नहीं, किसी तजारत कारखाने वाल नहीं, रब दे घर वाल आए। नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया इंदा एक कदम उठदा है, अल्लाह एक कदम उठन दे नाल इंदा जन्नत विच एक दर्जा बुलंद कर देंदा है, इंदा रब एक गुनाह माफ कर देंदा है। मस्जिद विच पहुंचे है, मस्जिद विच जाके बैठ गया है, नमाज दा इंतजार कर लग पिया है। अजे जमात दा टाइम नहीं होया, पहले ही आ गया है, दो रक्ता पढ़िया ने बह गया है, उन इंतजार पे करता है, घंटा पहले आ गया है, 2 घंटे आ गया है, आया अल्लाह दे घर अंदर, आया मस्जिद अंदर है। ओ वेख ले अल्लाह नू तू कितना पसंद ते प्यारा लगना है। कदी कदी सोच ते लिया कर, अगर तैनू सद्दा पवे तेरी दुनिया दी मियां किसे कचहरी अदालत विचों ते 4-4 5-5 घंटे तैयार होके पहले जज दी अदालत दे कमरे विच कंबलिया खलोता होना है, अल्लाह उत्ते खलोन दा तैनू सवाब नहीं मिलना। हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह दा आवाज़ा वजिया मस्जिद दे विचों, बुलावा रब दे घर वल्लों पिया है, अल्लाह दे घर वल्लों तैनू सद्दा पिया है। कंबलिया तू परवाह ही नहीं करदा, अल्लाह इधर आने ते सवाब कितना है, इधर आने ते दर्जा कितना है। मेरे महबूब ने फरमाया ये आके मस्जिद विच बह गया है, जिन्नी देर बैठा रहा है, घंटा बैठा है, 2 घंटे बैठा है, अल्लाह इनू बैन दा इन्ना अजर अता करेगा कि जिस तरह ये बंदा रब दे सामने नमाज ही पढ़दा पिया है, बैठा उवें मस्जिद विच, पर अल्लाह नमाज जिहा अजर अता कर देंदा है। नमाज पढ़ लईए ये फिर भी बैठा है, अल्लाह दे घर ही बैठा है, फिर जिक्रो ज़कार पे करदा है, रब दे घर विच बैठा हुंदा है। ते मेरे आका ने फरमाया रब अपने फरिश्तियां दी ड्यूटी लगा देंदा है, ओ फरिश्ते मस्जिद विच बहन वाले बंदे वास्ते दुआवां कर रहे हैं, आंदे ने अल्लाह मगफिर लहू, अल्लाह मगफिर लहू, अल्लाहुम्मा रहमो, या अल्लाह इनू मुआफ कर दे, अल्लाह इनू मुआफ कर दे, अल्लाह इंदे ते रहम कर दे। मेरे वीर गुजरा वाले दे अब्बासिया कभी जरा सोच दे लिया कर, ओ जिन्ना औलादा वास्ते दिन रात दौड़ा लगिया ने मेहनत करने आ भी आ जाए, ए भी बना लईए, ए भी बना लईए।
کدی ویکھیا ہی انہاں اولاداں بھی تیرے واسطے ہاتھ چکے ہوون او اولاداں بھی آگن اللہ میرے باپ تے رحم کر دے اللہ میرے باپ تے خیر فرما دے اولاداں کاٹی نے قسمتاں والے اماں پہ جنہ دیاں اولاداں جدیاں دعاواں کرن لیکن تو اللہ دے گھر والا آنا ہے نماز دی نیت واسطے آنا ہے آیا رب دا مہمان بنے ہیں اللہ دے گھر آ گیا ہے تے جنی دیر بھی بیٹھا رہے گا رب دے فرشتے آکھن گے اللہم اغفر لہو ور اللہم ارحمو اللہ انہوں بخش دے اللہ انہوں معاف کر دے اللہ سونیا تیرے کر بیٹھا انہوں معاف کر دے اللہ اندے تے رحم کر دے جنی دیر بیٹھا رہے گا تے تیرا وضو بھی نہیں ٹوٹے گا وضو بھی قائم ہے انہی دیر فرشتے تیرے واسطے رب کولو فرشتے بخشش دے رحمت دی دعا کر دے رہن گے اس واسطے میری اویرا اللہ دے گھر نال اپنا تعلق جوڑ لے مسجد نال اپنا تعلق جوڑ لے جن دا تعلق مسجد نال جڑ گیا او قسمت والا بندہ اللہ ان دی دنیا میں بہتر کر دے گا اللہ ان دی آخرت بھی بہتر فرما دے گا تائی میرے آقا نے فرمایا 7 قسم دے او خوش نصیب بندے جنہاں نو قیامت والے دن اللہ نے اپنے عرش دا سایہ نصیب کرنا ہے اونا 7 وچوں تیسرا او بندہ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ معلق فی المساجد فرمایا جن دا دل مسجدہ نہ لگیا رہا جن دا دل اللہ دے گھر نہ لگیا اس بندے نو بھی قیامت والے دل اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب کر دے گا ہونے دا مطلب ہے نہیں کہ بندہ ہر ویلے اسلام احتیام دا ہی نہیں کہ تو کاروبار چھڑ دے تجارت چھڑ دے دنیا دے معاملہ چھڑ کے بس مسیطے ہی بیٹھا رہا میرے پیغمبر دی شریعت اندر اے بھی جائز ہے کام بھی کر اپنے کام دے وقت کاروبار کر تجارت کر لیکن تیرا دل مسجد نال ایسا لگیا ہوئے کارخانے تے بیٹھا ہے دفتر چ بیٹھا ہے دکان تے بیٹھا ہے نماز پڑھ کے گیا ہے لیکن دل انجی ہے کان مسجد وال لگ گیا ہے کدو اذان ہوئے تے میں پھر مسجد میں چلا جاؤں اندہ مطلب ہی مسجد نہ دل لگانا کہ اذان دا تینو انتظار رہے کدو اذان ہوئے یا اذان ہوئے میں وقت تو پہلے ہی اللہ دے گھر میں چلا جاوا قسمت والا وہ بندہ جنوں رب اپنے گھر بلا لیندا ہے 4 منٹ بھی یا اوے 10-15 منٹ یا آدھا گھنٹہ بھی ایک نماز واسطے بندہ وقت کٹ کے مسجد میں آندا ہے وضو کردا ہے نماز پڑھدا ہے قیامت نو اللہ ان دے بدلے انہوں اپنے عرش دا سایہ دے چھڑے تے کتنا سستا سودا ہے زندگی تے رب نے سانو عطا کیتی ہے اور میرے بھائی صحت بھی اللہ نے سانو عطا کیتی ہے جس رب نے زندگی دیتی ہے جس مالک نے صحت دیتی ہے اور اے بھی سوچ جس مالک نے تینو کارخانے دا مالک بھی بنائے دکان دا مالک بنائے اللہ تینو دنیا تے عزت دی روزی دے دیا ہے اس مالک دا کوئی حق نہیں کہ تو ان دا شکر ادا کر سکے تینو رب عزت نہ روزی دے رہا ہے او بڑا جبار تے قہار بھی جے اگر ان دی پکڑ آ جائے آج تیرے اگے ملازم کم کر رہے ہیں اور رب دا باغی تے نافرمان بن کے اگر تو رب دے گھر آنا پسند نہیں کرے گا رب اگے کیری مشکل گل ہے آج تیرے اگے ملازم نے کل تیرا کم رب تباہ کر کے تینو ٹوکری اٹھان والیاں وچ شامل کر دے رب نو کون پوچھے گا او تو بھی انسان پچھتائے گا اس واسطے رب نے تینو نعمتاں نال نوازے ہے صحت دیتی ہے عزت دیتی ہے دنیا دے معاملات اللہ نے تیرے واسطے آسان بنائے
مالک دا شکر ادا کریا کر۔ اللہ پاک نے میرے تیرے محبوب پیغمبر نو دنیا دیاں چیزاں نال نوازیا، اللہ نے نبوت دا تاج پہنایا تے آقا نا رات دن اللہ دی عبادت وچ گزار دے۔ حضرت مغیرہ نے کہا محبوب اینی عبادت اینی مشقت تواڈے پیر سوچا ہے تواڈا تے گناہ ہی کوئی نہیں، توانوں تے اللہ نے اینی عزت دیتی ہے کہ نبوت دا تاج پہنا چھڑے ہے۔ میرے تیرے آقا نے پتہ ہے کی فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، او مغیرہ اگر اللہ نے میں نو عزت دیتی ہے تو پھر میں اپنے رب دا شکر گزار بندہ کیوں نہ بن جاواں۔ بھائیو اللہ نے سانو عزت دیتی ہے، کتنی بڑی عزت کے مسلمان بنایا، ہدایت اللہ نے نصیب فرمائی، مسلمانہ دے گھر اندر پیدا فرمائے، کسے دا محتاج نہیں بنایا، دنیا دی نعمتاں نال اللہ نواز دیتا ہے، سر تو لے کے پیرا تک اللہ نے انگ انگ ساڈا ٹھیک کر دیتا ہے۔ کدی اپنے وجود تے ویکھ ہاتھی رب نہ دیندا تے اسی کتنے مجبور ہو جاندے، قدم نہ دیندا اور اکھ ویکھن والی اللہ واپس لے لیندا، اسی رب دا کی بگاڑنے ہیں۔ شکر ادا کریا کر۔ شیخ سادی ٹری ہے اللہ دا شکوہ کیتا، اللہ میرے پیراں وچ جُتی نہیں توپے نہیں ہے، تیری عبادت بھی کرنے ہیں۔ تھوڑا جے اگے نو گیا نا ویکھیا تے اس بندے دے دو میں قدم ہی کوئی نہیں، تے انج زمین تے در کر کے ڈگ پہ سجدے پہ کے رو لگ پہ، کہا لگے اللہ میں بھول گیا میں تے ایویں تیرا شکوہ کر رہا، اللہ ایم دے نالو تے چنگا بنایا ہی جن تے چلن واسطے دو میں پیر ہی کوئی نہیں، میرے تے پیرا میں صرف جتی نہیں نا تے اللہ میرے کولو شکوہ نکل گیا ہے، پر ایندے نالو چنگا بنایا ہی جن دے چلن والے ہی پیر کوئی نہیں۔ اس واسطے بھائی کدی بیماری آ جائے رب دا شکوہ نہ کریا کر، کوئی تکلیف ازمائش آئے اللہ دا شکوہ نہ کریا کر، آپ تو تھلے والے نو ویکھیا کر۔ اور میں اودے نالو تو پھر بھی چنگا جیڑا بیچارہ محتاج پیا ہے اور انتظار اندر ہے میرے منہ وچ کوئی چمچی دا پانی پائے تے اندے حلق تو تھلے اترے، کوئی نہیں پائے گا بیچارہ اپنے ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتا، زبان تو بول بھی نہیں سکتا، تینوں تے اللہ پاک نے ہر چیز نہ نوازے ہے۔ اس واسطے وقت بہت ہو گئے، حضرات جو چاہتا ہے قیامت والے دن اللہ مینوں اپنے عرش دا سایہ دے چھڑے، او اللہ دی مسجد نال اپنا دل جوڑ لے، اللہ دے گھر نال اپنا تعلق جوڑ، انشاءاللہ تیرا تعلق مسجد نال جڑ جائے گا، عرش والا رب تینوں قیامت نو اپنے عرش دا سایہ نصیب کر دے گا۔ اللہ سانو عمل دی توفیق فرمائے، خاتمہ اللہ ایمان تے فرما دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔